हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम फ्रेंड्स मो भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे फ्रेंड्स आपण मानक पई तो मो आपणकर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो थ्योरी क्लास स्टार्ट कर देछि आपणकर यूनिट 1 रो पार्ट 1 क्लास मो ऑलरेडी अपलोड करि सारिछि एंड जो माने मो चैनल ले आज नुवा अछंती एंड थ्योरी क्लास देखि नांती तो से माने चाहिले आपण माने समस्ते देखि पारिबे एंड मो आपण मानक पई कमेंट रे थ्योरी क्लास टी पिन करि देबी आपण माने सेटू इजीली देखि पारिबे फ्रेंड्स जदि आपण मानको ए वीडियोटी भलो लागुथाय लाइक एंड कमेंट करबा को आदौ भी भूलिबे नै एंड जदि चैनल नुआ अछंती एंड सब्सक्राइब करि दउचंती आपण मानको एग्जाम रे क्वालिफाई करबा बहुत इजी हे जिवो तो फ्रेंड्स एटा आपणकर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 समस्त को पई रहउची तो आज आमे इंपोर्टेंट सिलेक्टिव सब एमसीक्यू डिस्कशन करबा तो फ्रेंड्स स्टार्ट कर दबा व्यक्तिर वृद्धि निम्नक्त मध्यरु केउ प्रक्रिया अटे धारावाहिक जैविक शैक्षिक मनस्तात्विक तो आपणकर वृद्धिटी हेउची एक जैविक प्रक्रिया 12 रु 14 वर्ष बयस को केउ अवस्था कहा जाए कैशोरावस्था प्रांत बाल्यावस्था आद्य परिणत अवस्था प्राक कैशोरावस्था तो फ्रेंड्स आपणकर 12 रु 14 वर्ष बयस कथा कहूची तो जते बेले मु आपण मानक पाखको थ्योरी क्लास नै आसीतिली सेते बेले आपण मानको कहितिली जे शारीरिक पर्यायटी बहुत इंपोर्टेंट तो एबे मु आपण मानको आ टिके रिकॉल करि दउची जो माने आपणकर नुवा अछंती से माने बुझी जिवे तो 12 रु 14 वर्ष कथा कहूची तो आपणकर शैशवावस्था होची जन्मरु 3 वर्ष बाल्यावस्था होची 3 रु 10-12 वर्ष तो बाल्यावस्था को दुई भाग रे भाग करा आइतिला आद्य बाल्यावस्था 3 रु 6 वर्ष एंड शेष बाल्यावस्था 6 रु 10-12 वर्ष एंड कैशोरावस्था होची 10-12 वर्ष रु 19 वर्ष तो प्राक कैशोरावस्था होची 10-12 वर्ष रु 13-14 वर्ष तो एठी आपण को जो 12 रु 14 कहिछि कि नाही तो आपण को जो 12 रु 14 कथा कहिला तो एबे आपणकर कोउटा हे जिवो प्राक कैशोर अवस्था बुझी पाले समस्ते मु आपण कहिथिली जे थ्योरी क्लास जदि आपण माने भलो भाबे बुझुचंती तो एमसीक्यू आपण माने क्वेश्चन मो कहिबा मात्रे ही आपण माने निजे आंसर देई पारिबे तो आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा शिशुर विकास दृष्टिकोणरु केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न सहन शक्ति चिंता शक्ति स्मरण शक्ति सृजन शक्ति तो आपणकर चिंता शक्ति स्मरण शक्ति और सृजन शक्ति ए तीनोटी जाक समान अछि किंतु आपण को एठी क्वेश्चन रे कहिछि भिन्न तो एटा होछि आपणकर सहन शक्ति निम्नक्त मध्यरु केउटी शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाउछि नकारात्मक परिमाणात्मक गुणात्मक सकारात्मक तो आपणकर शारीरिक अभिवृद्धि जोटा आमे वृद्धि बोली ग्रोथ बोली कहूचे सेटा होची उच्चता आपणकर ओजन तो सेटा होची कोउथिरे सूचाए परिमाणात्मक परिमाण रे तो आपणकर ओजनटी केजी रे हेले आपणकर उच्चताटी आपणकर सेंटीमीटर किबा फुट रे सूचै थांती आमे माने तो सेटा होची परिमाण बा परिमाणात्मक निम्नक्त मध्यरु केउ तथ्यटी ठीक नुहे देखिले केमती कंफ्यूज करिवा पई आपनको नुहे लगेकी क्वेश्चन दउची अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया ठीक अछि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया आपणकर वृद्धि हेउची परिमाणात्मक प्रक्रिया तो एटा होची आपणकर फुल तथ्य 3 रु 6 वर्ष पर्यंत अवस्था को कोन कहा जाय आद्य बाल्यावस्था शैशवावस्था प्रांत बाल्यावस्था प्राक कैशोरावस्था 3 रु 6 वर्ष पर्यंत अवस्था को कोन कहबा आपणकर आद्य बाल्यावस्था हलक मतरे आद्य बाल्यावस्था बयस सीमा केते 3 रु 6 वर्ष 6 रु 10 वर्ष 2 रु 10 वर्ष आपणकर 0 रु 6 वर्ष तो आपणकर 3 रु 6 वर्ष आपणकर आद्य बाल्यावस्था केउ उक्तिटी विकासर नियम को बुझाउची विकास सर्वदा समान भाबरे घटिଥାଏ विकास समाज केंद्रिक अटे आपणकर विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया तो विकास सर्वदा समान भाबरे घटिଥାଏ एटा केबे भी नुह
विकास कौन सब बेले समान रेट रे होउची कि आदौ भी नुह। विकास समाज केन्द्रिक विकासटी आपणकर जनकर विकास गोटे पिलार तार कार्य करिवार क्षमता तार जो विकासटी हब तार निजर शारीरिक प्रक्रिया उपरे डिपेंड करिवो तो समाज केन्द्रिक नुहे। तो विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया एटा होचे तार उपयुक्त नियम को बुझाउची। निम्नलिखित गुड़िक मध्यरु केउटी भूल? विकास व्यक्ति केन्द्रिक अटे। परिपक्वनरे विकासर अंत घटे नाही। विकास एक जीवन व्यापी प्रक्रिया। विकास सर्वदा समान भावे घटी थाए। देखंतु विकास व्यक्ति केन्द्रिक अटे एटा ठीक अछि काहेकि देखंतु आपण समान 10 वर्षर पंचम श्रेणीर दुईटी पिला को नेबे देखिबे दुई जनकर विकास भितरे भिन्नता रही थाए। जणे जनकर विकास अधिक हेतिबा बेले आ जनकर कम हेथाए। तो सेति पई विकास हेउची व्यक्ति केन्द्रिक। परिपक्वनरे विकासर अंत घटे नाही एटा मध्य ठीक अछि काहेकि ना गोटे पिलार मैच्योरिटी आसिले तार कोन विकासर अंत घटिबो कि विकासटी मृत्यु पर्यंत चली थाए। तो विकास एक जीवन व्यापी प्रक्रिया एटा मध्य होउची ठीक अछि। तो आपणकर विकास सर्वदा समान भावे घटी थाए एटा होउची आपणकर भूल अछि। विकास सबु बेले समान भावे घटी न थाए। धरंतु गोटिए पिला वर्षे बेलकू आपणकर कथा कहबा स्टार्ट करिवो छोट छोट अक्षर शब्द कहबा स्टार्ट करिवो किंतु आउ गुटे पिला से समय रे होय तो कहि पारु नथबो। तो विकास सर्वदा समान भावे घटी न थाए। एमिति भी हबो गोटिए पिला ठीक टाइम रे धरिकी ठिया हे जाउची चालुची दौड़ुची खेलुची किंतु कथा कहिबारे तार डेरी हे जाउची। तो एठी विकासटी तार आपणकर बाधा प्राप्त हैला कि नाही। तो विकास सर्वदा समान भावे घटी न थाए। हलक मतरे प्राक कैशोरावस्था शारीरिक परिवर्तन हार किपरि होय थाए? कहा मतरे कहला? हलक मतरे। क्षिप्र धीर अति क्षिप्र क्षिप्र नुहे कि धीर नुहे। तो आपण हलक मतरे प्राक कैशोरावस्था शारीरिक परिवर्तन हार आपणकर क्षिप्र नुहे कि धीर नुहे। शिशुर विकास धारा किपरि गति करि थाए? सरल रु जटिल जटिल रु सरल निर्दिष्ट रु साधारण साधारण रु निर्दिष्ट। तो शिशुर विकासर धारा साधारण रु निर्दिष्ट आड़कू गति करि थाए। केउटी ठीक नुहे? विकास एक जीवन व्यापी प्रक्रिया। विकास सर्वदा समान भावे घटी थाए। विकास व्यक्ति केन्द्रिक अटे। परिपक्वतारे विकासर अंत घटे नाही। तो ये ठीक नुहे। विकास एक जीवन व्यापी प्रक्रिया ठीक अछि। विकास व्यक्ति केन्द्रिक ठीक अछि। परिपक्वतारे विकासर अंत घटे नाही ठीक अछि। विकास सर्वदा समान भावे घटी थाए एई उक्तिटी भूल अछि। व्यक्तिर अभिवृद्धि केउ प्रक्रिया द्वारा संगठित होय थाए? अभिवृद्धि कथा कहला सामाजिक जैविक शैक्षिक धारावाहिक। तो आपणकर अभिवृद्धि हेउची एक जैविक प्रक्रिया। केउटी सेफालोकाउडल विकास धारा को सूचाई थाए? केन्द्र रु मुंड आड़कू मुंड रु गोड़ आड़कू केन्द्र रु चतुपार्श्व उपरोक्त समस्त। एटा होची आपणकर भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपणकर सेफालोकाउडल थ्योरी जोटा सेटा होची आपणकर केउ विकासर धारा को सूचौची? मुंड रु गोड़ आड़कू। एसटीटी रे ए टाइप रे ए क्वेश्चन को टिके बुलेकी पकेइथिला। केउ विधिटी वृद्धि और विकासर संपर्कित नुहे? निरंतर विधि सहचर्य विधि एकीकरण विधि प्रभेदीकरण विधि। तो वृद्धि विकासर संपर्कित नुहे बोली कहूची फ्रेंड्स आपणकर सहचर्य विधि। विकास संबंध रे निम्नोक्त केउ उक्ति ठीक नुहे? कोटा ठीक नुहे आमे देखिबा। विकास जीवनर देखंतु फ्रेंड्स जेतेबेले नुहे टाइप रे क्वेश्चन आसीथिबो आपण प्रथमे जो गुडिक ठीक
ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବାହାର କରିଦେବେ ଯୋଉଟା ରହିଗଲା ସେଇଟା ନିହାତି ଠିକ ନୁହେଁ ହେଇଥିବ ବା ଭୁଲ ହେଇଥିବ। ତ ଏଇ ଟାଇପରେ ଯଦି ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର ଠିକ ହେଇଯିବ। ତ ବିକାଶ ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ବୟସର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷିପ୍ର। ବିକାଶଟା ହଉଛି ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ବୟସର ଆରମ୍ଭରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷିପ୍ର। ଏଇଟା ହଉଛି ଠିକ ଅଛି। ବିକାଶ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବିକାଶ କେବଳ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ। ବିକାଶ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ, ଯେହେତୁ ଏଠି କହିଛି କେବଳ ବଂଶାନୁଗୁଣ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠିକ ନୁହେଁ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ? ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ସି। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ଜୀବନର କେଉଁ ବୟସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୟକୁ ପିରିୟଡ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ? ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଲକ এই ମତଟି ଦେଇନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାନେଲ ହଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପିରିୟଡ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାନେଲ ହଲ୍ କହିଥିଲେ। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି। ତ ଷ୍ଟାନେଲ ହଲ୍ ମାନବ ଜୀବନର କେଉଁ ବୟସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୟକୁ ପିରିୟଡ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ନା ଆପଣଙ୍କର 0 ରୁ 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 40। ଆପଣଙ୍କର 12 to 18 ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 12 ରୁ 18 ବର୍ଷ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସିନା ବୟସ ସୀମା ଦେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଲେଖିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ପଡିବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତ 12 ରୁ 18ଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତ ଯୋଉଠି ଥିବ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପିରିୟଡ ବୋଲି ଷ୍ଟାନେଲ ହଲ୍ କେଉଁ ବୟସ ସୀମାକୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ବତେଇଛନ୍ତି? ଯେ ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ଆପଣଙ୍କର କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ତ ସେଇଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିଲେ ତ କରିବେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି କୈଶୋରାବସ୍ଥା, 12 ରୁ 18 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ। ଏହି ମତ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ହର୍ଲକ, ଭାଣ୍ଡେନଡେଲ, ଫ୍ରାଙ୍କ, ଗେସେଲ। ତ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ, ଏକଥା କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଣ୍ଡେନଡେଲ। ପେଡାଗୋଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଶୈକ୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞାନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାଏ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଖରେ କପି ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଥିବେ। ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ଗର୍ଭରେ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାରର ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ? 280 ଦିନ, 270 ଦିନ, 282 ଦିନ, 272 ଦିନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମାତୃଗର୍ଭରେ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାରର ପ୍ରାୟ 280 ଦିନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁ ଶରୀରର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାନସିକ ବିକାଶ, ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ଆବେଗିକ ବିକାଶ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ? 22, 23, 24, 25। ତ ଆପଣଙ୍କର 22 ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତ ଆପଣ କହିବେ ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ତ ଶୈଶବାବସ୍ଥା କହନ୍ତି। ତ ଏଠି ତ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ଦେଇଛି, ତ କେମିତି ହବ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହର୍ଲକ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜେଟଙ୍କ ମତରେ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ ଶୈଶବାବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଶୈଶବାବସ୍ଥା।
କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ? ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଗୀକରଣର ବୟସ ସୀମା ମାଗିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖିବେ 6ରୁ 7 ବର୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କ ଥିଓରି ପଢ଼େଇବି ସେଠି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟି ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଜିରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କର ଥିଓରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କ ଥିଓରିର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ? ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ, 2ରୁ 6 ବର୍ଷ, 6ରୁ 10-12 ବର୍ଷ, 10-12ରୁ 13 ବା 14 ବର୍ଷ। ତ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କଥା କହୁଛି। ତ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 6ରୁ 10-12 ବର୍ଷ। ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବା ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଉଛି 6ରୁ 10-12 ବର୍ଷ। କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଏକ ଉପାଦାନ? ତ କୋଉଟା କହୁଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ? ସହନ ଶକ୍ତି, ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଶକ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି। ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବିକାଶ, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥା। ତ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଅଭିବୃଦ୍ଧି। 6ରୁ 10 ବା 12 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍-କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଗଲେ 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 6ରୁ 10-12 ବର୍ଷ ହେଉଛି ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ? ସାନରୁ ବଡ଼ ହେବା, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ସାନରୁ ବଡ଼ ହେବା ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସବୁ ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଟା ହେଉଛି ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। 10 ବା 12 ବର୍ଷରୁ 13 ବା 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍-କୈଶୋରାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ପ୍ରାକ୍-କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ପିଲାଟିର ଶରୀରର ଓଜନ ବଢ଼ିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ଶରୀରର ଓଜନ ବଢ଼ୁଛି ତ ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଆବେଗିକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହେଇଯିବ ଶାରୀରିକ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା କ'ଣ ସୂଚାଇଥାଏ? ବୃଦ୍ଧି, ବିକାଶ, ପରିପକ୍ୱତା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ୁଛି, ଲମ୍ବ ବଢ଼ୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ଏଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ। ହାତର ଲମ୍ବ ବଢ଼ିବା ବୃଦ୍ଧି କିନ୍ତୁ ହାତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବା ବିକାଶ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯଦି ବି ଆପଣ କୋଉଠି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ନିଶ୍ଚୟ ଆନ୍ସର ଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ? ବିକାଶ, ପରିପକ୍ୱତା, ବୃଦ୍ଧି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ବୃଦ୍ଧି। ପରିମାଣରେ ସୂଚାଏ ବୃଦ୍ଧି। ବିକାଶ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ କହିଲେ ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।
ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି, କଥା ନ କହିପାରି କାନ୍ଦିବା, ଖଟ ଓ କାନ୍ଥ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା। ତ ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧିର ଉଦାହରଣ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ? ଶରୀରର ରଙ୍ଗ, ଶାରୀରିକ ଗଠନ, ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷକ ଚାହିଁଲେ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର? ନା ଶାରୀରିକ ଗଠନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ? ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି, ବିକାଶ, ଉଭୟ ହେଉ ବି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଜାରି ରହିଥାଏ? ବିକାଶ। ଆମେ ଆଜି 40 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।